kok ngai kia sal segang electronics media ono chini otul de borma tai binai de borma borma tui nai bisi katal no tui nai je kok kisa kalai bani abun tui nai public rokno chini boro rokno clarification clear khaina bangino tini no press meet ma khaikya kai ani bumung glai imang de borma angan electini lelajak vice president ingkai ani sanani kok heman ingkai NLFT ataiba ingkai bo 12 March 1989 ingkai chinio bisi katal bo ingkai first tal hing nagayam nei 22nd December 1429 to takla ying tongkha ingkai abo nglai abo no oje obo NLFT asaimani date no je bisi katalni date ni je otul de borma samani abo belai khai kok sengra tai kok tatal nga khang ge boni bagino TTS schedule 1st December 1991 no o je bisi katal no tine bro decision naga apro all enrollal tongo sodev korta tongo brojo kishor de borma borok joton tongoibo apro sung mungsapan semia abo no tine sung arab mungsapanon sung apro kus kari yaro nga abo ekdum tini party by TTS CDU borok different chokose organization nga oro otul de borma bo tamungi nai tamuni bini naharmung tamu bini policy ngai nai bo NLFT na asaima 12 se bisi katal ni date chongga boni chaka abo ang sak no saimalia tai tam nai bono abono khnawoi ang public rong ni thani chini boro rong ni thani o clearance to nam sung wani bagai se tini ne press meet khaine ang ma sakla hiu ke abono taisa o koimano NLFT 12 March so asayo 1989 sung abo ang sak baitano tonga pro ke abono bahai kaine bo o kokno saka abo ang bini abo tam nai bini naharmung tong nai bini naharmung kemo bini ulni bagi bini samung apni ni tui nai uddesho pronodito hone je bangla ba himane apni ro kawang tong nai ngetai kaise kok samane abatai bini chaya ku khang nugo NLFT rong bo santrasbadi ni ngai otul de borma bo sini laibuma rong tui kino kono tui aba kaham kok ang belai khai abono ke ma bolai hai bano pia tabuni situation tabuni tirpurani je political situation no tui nei ang boje simane te yani tamne khamiti go hai ji tangi khamiti khmale naiji opti kaisa opti dolsa tongo chinoro jefrupano buini samung puila ang prong kai borok phayang nai ai jefro samung sawai phayo aprong kai borok tamnai kubuino nutugo apti ni bumungai nai phayai nai kapang ma disturb phayo ngai chini kok ni script ti bon tabuk sak jora sungbai sungno thanglai ni tabuk sak jora ngya ngai apti ni kapang ma chin demand tongo chini kapang ma manai tongo yata sini bagi belakhe nangkok mane apti ni hongkai tamnai phatar ni je phan abo phatar ni politics phan ni phatar ni borok ni phan ni abun bagi nei chungno divide and rule policy khainai chini manai no tamnai chini laibungo no sungti sana humbo kima chini manai no sung kaham kai nutukari na humbo apti ni joraria sungbai sungno kutugrelai wala li lai tongo gor pai kaisa kok ang sana musung obun bagai no o je phatani phan bai kingba uddesho pronodito babe tamnai bini naharmung saya ni bagai saya otlang ni bagai no opti khai kana ne ang khasong ta ke rom ni bosung no santrasbadi no santrasbadi sabo hunsung no kok ngai je phatar ni phai illegal immigration chine hawa tongnai borok se sungno santrasbadi no ar je sungno chine hani borok tai agini tongnai wamji rok ngai sungno revolutionary singno ga abun bagi dang otul dabor mana sanam sung India ni independent sanine Netaji Subhash Chandra silaiti bo fight kheka bonakai otul dabor ma kahai borok kobang mano khomtrang rei nai sonnan khiu
kia chini do phani bagai je borok silai ti nai thui kya thui rekha choba khai kya borok na hungkai otul de bonwa ka hai borok tam nai সন্ত্রাস বাদ হিনি nei hingka hingkai abono a kok no ang otul de bor mani jodin bo do phana hamjak tong hangkai bin khuk tui hingkai o kok na ang masang jakliya o kok rok sabni thani mosang humle je borok phatar ni phai illegal chinoro tongui nai sungno je suppression depression kai tongnai bongni khugong dei mosang jak khamu moni bage ang imang de borma NLFT lela jak ni bodol ningni ne buthup dingei ang samani hingka kok nung okok no chini do nini nung je okok samani o Tring chini bisikata no tine okok belai khai chaya tai obo chini do phano belai tang nai oroi poroi khainen bagai nini chung song nau boni bagai nai nung okok no ros hawi nai chini do phani thani nakar san gang kai joton sai hampok nai tei ang kha chung ar paithago ang obo joton chini borong thani koyo tai je chini live ma tei nai research khaine rong ni thani kima live ma tei nutuk tongnai rong ni thani obono chung thancha ngei nai jesa samupana khale gang kai yepur pan success nai phia wala yei sugla yei chung oko laikai chung homnei tam nai phankri nong tongnai nge boni bagai no ani saklai mungkai chung jefru pano chung buini bufrung kha buini tamong kha abono chung ta salai di sini bai chung khaine chung tiklai di sini no abse nge jotono kathala yei nai kaisa solution no phaile tu kaisa kaham mani mangthun abna ani banai mu sini NLA tini kok bai jodi se tabu Tring palai ne ro palai ne tong khan kai borok 22 December palai glakham borok no chung 12 March approach Tring bisi katal khai de nei hingkamo jodi se sini silai ni phan bai ne jodi se tam nai Tring jodi se palai ri tong kai kintu sini Taku Kokra, Otul de Borma, MLA, Krishnapurni, Boji Saka Kaisa talk show o 22 December ka NLA tine asaimani salse abone bagai a NLA tine asaimani salno se palayo abono se bisikatal hanai sini bororokno palari tongnai abongkha somosto ekdom 100 ni bisingo 100 ja 200 ja 1000 ni bisingo 1000 tatal kok ba toithono sia ang khoroksa NLA tingoi ang declare roi joto bukong bara roknang sau koi sau NLA ti assignment salangka 1989 ni 12 March auni bagai o Tring bai NLA tini mane tamne nanglai jakre o Tring no tui NLA ti asaya Tring khlainan bagai NLA ti asaya NLA ti assignment inka NLA ti silai maromani karon ka o hawo salsa chung ha majority tongmani mochin ha tongmani boisegei na khachung no democracy o chini khorang o tirupura o tongoi siri khogoi Delhi no khnari malia auni bagai silai khorang hangke teksa toro auni bagai Delhi Borok ma khna nai hmise chung silai maromo chini nijini odhikar no tui ani odhikar no tui simia bukung barani odhikar no tui oi a jaga daw tolni odhikar bo khopjago tabu chung NLFT norok sadi chung dofani tam onnai khlaikya ang tabu rajnoitik khlaitong angbo khoroksa BJP khayo ST Morcha ni Rajya Committee ni সদস্য রাজনৈতিক আং খাইনাই আং যখন এই ছেলে রমই তংখরো ভারত সরকার ইনখা পিস দক খাইনানি বাগৈ নরক তাংনি ছেলে রম ছাপাই দি হনৈ কক সাকা 2004 ni 16 April lo ceasefire declare ইনখা আউনি পরে কক সালাইতে লাস্ট পর্যন্ত 2004 ni 25 December sing main stem of faike India government Tripura government and LFT o katham motha agreement khlai chung peace talk of faike
Pistogo Haika Tamno Tuyoi Tiprasong Hamkraino Tuyoi Aune Bagoi Azorao Political Demand Chanka GM Srivastov Bosaka Afroano Political Demand Norno Kasharimano Bobo Norne Kok Borokno Et Sidolo Dairinai Norok Debnagori Okor Godogoshi Aprang Bonok Holomisaka Debnagori Okor Bang Kok Borok Et Sidolo Daya Tami Himale Debnagori Okor Angjodise Naui Ba Borok Agreement Klayoi Et Sidolo Daya Kangkai Angabo Dokani Shotrumi Tanai Ani Dopate Ponchas Bosoromoy Debnagori Okor Masranai যে মাস্টার যতন শ্রমণ শ্রমণ থৈ থাকনাই গতাল মাস্টার মাস শ্রামনাই আউনি পরেসে দফানো ডেভেলপ খাইনাই তে 50 ইয়ার্স তলাক লাগাই থানাই আউন বাগে আংমনো গছিলিয়া 50 করোড় বরক সই এগ্রিমেন্ট খাইনান সাকা আনি মকলনি মুক দেখলাইখা 10 ছয় রিমালিয়া তাই 50 তাই 5 করোড় ইনক্লুড লাই 55 করোড় খা আফরো ডিজিপি শ্রীবাস্তব হনা और एक चामच दाल दो हुनाई और एक चामच दाल दो हुमन परे 50 करोड़ न 55 करोड़ खैरखा ताखुरा अब हाइका फायै जों खुमलुंग कलेज खैरखा जिनि एग्रीमेंट बाय कोनो राजनैतिक दल खुमलुंग कलेज खैरि माया ताबु मानला खामो आबो सिलाइबाय मालमा खैका आउन बागै आंतानि बरक काहामिया मांखा खुमलुंग कलेज खैनान बागैनो आं सिलाइ मारंखा हेके जुरिसे एज पर कन्स्टिट्यूशन अहानि इंडिजिनास पीपल नि राइट दं हनै खुमलुंग कलेज खुलुगै खां आं सिलाइ दिनान सगां आं सिलाइ जिरमना नांला खामो अबो का सलफे ताबो अबो हाइके खाय 12टा स्कुल न जों 20 लाख खलायै नक्ति सारि रेखा जेमन ताबो ग्रमसिरि सेन्ट जन आयांका घोड़िया एकाडेमी इनके अबो हाइके दिनै तामनाय गोबांमा सारा त्रिपुरानि जेता 12टा स्कुल न जों 20 लाख लाई नग रखा एजुकेशन डेभलपमेन्ट नि बागै अबो हाइके डेभलपमेन्ट जों सामुं खलाय फायके आगि खलायका हांका सिलाय जरमना नांखामबा तिब्रासारनि राइट तिब्रासारनि याफा दं हांका सिलाय जरमना नांखामबा अब बागै जे आता अतुल प्रेजेंट एमएलए बोजी साका तामनाय सन्त्रासबादी हनै अब आं बेलायके बखा दखनांखा बानो जे सन्त्रासबादी हनै माने आनो जे सन्त्रासबादी हनै माने कारण ताखनि एनएलए तिनो होनो माने ना आनो मानो आं तां फिरु फाइजाकपना आनि तामनाय सिनेमुं त एनएलए तिबले आं एनएलए ति सालथा खलायजा तांनि बागै हांगा दखानि बागै हानि बागै हनै हांगा आं तांनि सन्त्रासबादी खलायकेबा खुमलुंग कलेज खैनान बागै जों सन्त्रासबादी मा खलायब्ले खुमलुंग आईटी कलेज खैनान बागै जों सन्त्रासबादी मा खलायब्ले इनके सन्त्रासबादी खलायके मास माया आरो बलं बर रकम अब हाइके जे बाक्सा बर सेजर ताखुरकनार वान्स विनाय दे पहिलानि सिमे टीएनबी नि अचिवमेंट ताव 3टा असेंबली सीट ताव ग्रमसिरि अब हाइके जरिसे फायान हांके तिनि कृष्णपुर तिनि जनरल सीट नि थांकामो आ जागासिनि ताखो अखरा अतुल बबासे सिमान लाखामो जनरल सीट खांखाके बहुत जगह एसटी सीट बस जमन खंबा बतिनि किंतु तमनाय कृष्णपुर नि एमएलए ये तिनि आबो तामनि बागै आबो जनरल सीट यानि दंखाबा जरिसे आबो हाइके जरिसे सिलायनि खरां किसे मिसे दिलियो खनरि यां खांखाके बो माइसिनि आबो जनरल सीट नि थांखाबो आबो बागैनो आं कोननि मुसुङो ताको अखरानो बोना जिया कप उइद्र खायना थांबाय समग्र बुकुंबारा आनि दफानि तिब्रा सारखना आं कयि आं सानाय मुसुङो जे ट्रिं हनै पालायलाय माने आबो एनएलटी आसायमानि बाय एनएलटी बे कोनो सम्पर्क करै आबो कायसा जे आं सायमामानि जरतै 1991 त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल अर्गेनाइजेशन हनै कायसा खाका आ जागानि लिडार अंखा सहदेव विक्रम किशोर मानिक देवबर्मा राजानि बसल्ला बीर विक्रमनि बसल्ला ताई आ जागाव दङ अलिन्द्र लाल त्रिपुरा हनै सिनेयांका विश्रामगंज सरिलामनि चन्दी ठाकुरनि ताई खरकचां हांका ब्रज किशोर देवबर्मा बैंक मैनेजर ब 3 बছर देबजन सगांगो थै थांका बरंनि उद्योगे नुंगुइ रिसार्च खालाय बरक ट्रिं माने ट्रिं आबाके खालायलायखा आबुं हांकांकाय
Tring ni jata ang itihas kisa saiman mani ta obai hingga ke obo haike khai bong ni jukti tui boy ga ang konyen mo soma hake je tau tu part ni tongai rokno nor kaisa solution of haide nor jotun educated nor jotun saimano nor jotun dafano tui dulai ang bage aja ga kaisa ta kaisa hamia sayawoi abai ka controversy public no tu buyawoi nor phaide asugoi salai de ara talk show thangi tangi chai tongai je man tangi bunyo sanai ba na are nung tabu ram chide sini takho kara binoy da barma takho kara otul da barma bas arab te khoroksa sini takho noni ko phal hanai abo haike nor asugoi salai di nor talk show thangi tangi nor abo nor ni je hamya nor ni je durbolata no bunyo khunung nai ba abo to sai able ta kaisa ko ma satai klai je borong ni jata a talk show takho noni ko phal saka je tam nai MFK boni busu jortui samung kaham khaitong abang sia nei chau bo jaga tong ang saimia takhok noni gufal ব্যক্তিগত ভাবে tang bono sinia konu bunugia ko bo banu chi sini saimia tamung hangka MFK ni onek অবদান tongo takhok nang Tripura tong hangka khos khobor na de MFK movement khlaioi tau Tripura University kok borok cholibo আর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ককবরক চলিমানি একমাত্র আ জায়গা অ্যাচিভমেন্ট MFK নি সিমিছে আবু এভাবে তিনি তাকলাই হিংকাংকাংকাই PhD প্রোগ্রাম পর্যন্ত খা তে কাইছে যে রাজনৈতিক দল কন্ট্রোভার্সি নি দङ হরপ নতই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও MFK রক অবহাইকে খাইন কই সাওই আ কন্ট্রোভার্সি ন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি তুইয়া বহাই CBM রক নাইও বাংলা হরপ বিরোধী রক নাই রোমান স্ক্রিপ্ট ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি রোমান স্ক্রিপ্ট চলিব বাংলা চলিব যে বাংলা হামজাক নাই বাংলা বাই সইতেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট হামজাক নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইতেন অবংখা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি তাবুক চালুমি তমানি হংকাকে তাবুক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও তাকলে PhD প্রোগ্রাম খা তাকো নং তাং ওয়ানসু গাবনো তৈ নং বাবাহি রিসার্চ খালাই নং আবরং সাইমিয়া দ খবর তিনি PhD program ngai chini borok doctorate mannai kok borok no tuyoi bo jaga thangni soi ganai de abong kha MFK rongni achievement haise tabu MFK rok je khlayo ang MFK ni kono member ya tam hanggang ka ang je nungni je khlayo borobo tiprasani interested nu khlayo tabu je nung khlayo nungo tiprasani hamprani bagin khlayo hanggang jotoni tibrasan bagi hamgrai hanggang a jaga phelai mani bo jaga ba amda bi phaidi thansang lai de aba heke kaisa ta kaisa hamya salai aba heke controversy ta tu de nya hanggang to phani be kat gorawo je aba heke hamya ba aba heke controversy tu nai ro borok jawab marana heche ango jawab marana ang tini analytic khlai khumlo kaisa college khlai ri rekha 20টা স্কুল ন 12টা স্কুল 14টা স্কুল ন 20 লাখ লাই আবো হেকে রাখা কোচিং সেন্টার খাইকে গোबां রাবার বাগান খাইকে গোबां ARDD স্কিম जों बकबो खाइके बर सुबाखा आबो सिनि रेकर्ड दङ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट रेकर्ड दङ जों जि सामं खायमाने ताम हांगांगांगांगाय आं ব্যক্তিগতভাবে নাকারবো সানো অনেক সময়ও চিনি বড় রক চিনি সরাই রক অকরা রক মিসবিহেভ খাইকে বা অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বংখা আবুনি বাগাই আং ব্যক্তিগতভাবে নাকারবো সানো হাইছি যেমনটা তাওরন যে জমাতে হদারো বুকাবো মানে কনফিউজ নয় মানে আর কুবই না আবো দুঃখজনক এবং আবো হিংলেন কোটিয়া হইছে এবং জমাতিয়া হদানি কাইসা স্কুল গড়ি একাডেমি আং থাঙ্কা আফুর আং সাকা আং বরং নাকার সানকা হয়তো আবো হাইংকা কিন্তু আবো উমানি চাইয়া এবং আবুনি বাগাই বড় বাফুর আবি ঠিক ন দङ नि मा साका হইছে এবং বড়কনবো কাইসা जों 20 লাখ নি স্কুল লাখা অবহাইন তাহাইছে অবহাইকে খাইছিনি দফানি বাগিছিনি দফানো কথারি দিলাং লাগি আবো সং কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা मा খালনাই গাউন বাগি তাবো 22 ডিসেম্বর যে ত্রিয়া বা তাবরন যে পয়লা বৈশাখ নে আরে আসুগুই সালাই দি তারপর আসুগুই সালাই কাইসা জায়গাও ফাইদি এবং কাইসা জায়গা ফাইयै মানে তাপ নাই নাইথক খাইयै ইয়া খাইনা লে আরে যেটা যুক্তি গাঙ্গা কাই তাং ঠিবলানিবা তাং গাঙ্গা আনি কক মান নাংনাই আবো বলি মাই হাইছে
nini bo phanangnai boni bo phanangnai abo haikena asugu salai phanangnai kaisa jaga phailai dita haise hingka mo haike man jeng tawrong sili mo haike jori se tring no tui ga bongi tongkha confuse ngi tongkha taw NRC no tui bo confuse Tripura no tui bo confuse State Council no tui bo confuse are State Council Tripura bagai ti prasar umai kaham joton sabutur khaise de tam BJP tam joro jati tam IPT tam Congress are Tripura ti prasar umai kaham joton sabutur khaise de ang to BJP khaipon Tripura no sabut khayo tang khamyang no Tripura an ba kaham yadi ba ha Tripura an bagai kaham ang ang BJP khaipon Tripura no sabut khayo taw NRC an bagai kaham tang ang NRC no sabut khayang nai ba NRC bakang ebong NRC ang wansar khanya bagai diba যেটা সিস্টেমেটিক ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশনে যেটা ফ্রেমওয়ার্ক এবং যে সিস্টেম তো আর সিস্টেম রিসেন্টলি উংথং এবং আবো আং খরচ ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে আং আবো দাবি খাইনি মানো হাঙ্কা যেটা কাহাম হাঙ্কা তাঙ্গি নং বহনি তংনাইবা আন বাগে আবো হাইরকনো সায়াবই মানে তামনে ফাইদি जों थानजा जों नाजार थानजां लाइसिनो थानजां सिदि साबजाग लाइसिनो आव जोंबो दफा हनै हाय हाय सिनि जाग लाइसिनो आउन बागै लास्ट टाइम हाय साबिरो क्लियर के 22 डिसेम्बर ताबुक तो इको तामनाय बसकांगो 14 29 তে त्रिपुरा रांनाय एवं का आबु चेंगनाय रंखांकाय त्रिपुरा ट्राइबल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोरक चेंगो 1991 इसिमी आबुन जे सकां आबु हायके कोनो चालु बखलायनाय करै बाकी बस्तांलायनाय बकरै বা আবনো তৈ কোনো ওয়ানসুগি বনাই তাবো যে কন্ট্রোভার্সি তুই বা আবো সায়াহনাই হনাই রক আফরং কে সিরিং সিরিং আবো যে সগাং খাই ফাইগাং গাং গাও খাইনা না খামবা আবো কোন সয়ফং খাইনা না ইয়াহি গাওনি বাগানি আন ক্লিয়ার করে নাম সং আবো এনএলএ আসাই মানে সাইলা এনএলএ তে জায়গা কোনো গদা করম কरै যারা হা দফানি বাগাই বা দফানি তুই রিসার্চ খাই দংনাই বা খাই দংনাই সেই অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা সেই সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মা সেই ব্রজ কিশোর দেববর্মা তাই বকবাং বং লগি তং বরক সে ওয়ানসুগি আবাকে খাইলাই আমবাগে আ জায়গাও যে এনএলএ বুম রই যে সাধারণ মানে তামনাই বড়র মে যে কনফিউজ টুমনা নাই মানে আবং কা সায়া এবং আব সমস্ত একদম তাতাল এবং আব বান্দিমানি কক আমবাগে শ্রাই কে আং যতননো ক্লিয়ার খায় না নাইও আব এনএলএ তে কোনো সম্পর্ক কरै এনএলএ তে আসাইমানি কোনো সম্পর্ক কरै এনএলএ তে আসাইও দখানে ফিয়কনা নিবাগৈ ট্রিং আসাইনান বাগৈ এনএলএ তে আসাইও সুজাকো আমবাগে যারা দফানি ওয়ান সুক নাই তাবুকরম সিনে বোথ সাইড ক্ষত্রিয় সমাজ বা তাবুকরম সিনে এমএফকে বড় হাই বড় রকছে আর ত্রিং নতুই রিসার্চ খালাই বড় ত্রিং নতুই বা দফানো ডেভেলপ খাইন তুই বড় ওয়ান সুকতা এবং বড় ডিউটি সে ফেবা তাও বড় ওয়ান সুই নাইতে বড় ওয়ালাই লাইনানি জরাইয়া ওয়ালাই লাই দফানো কনফিউজ নাংনান জরাইয়া থানচাংনানি জরাছে ইয়াকে বড় দফানো জবাব মার নাই হেছে ওয়ালাইনানি জরাইয়া তাবো বড় জবাব মার নাই হেছে যে কুবই বড় পাবলিক অ্যাকসেপ্ট খাইনা আমরা কনফিউজ তার নঙ্গে আবার এনএলএ কোন সম্পর্ক করে আবার এনএলএ আছে মানে সাইলা আং খরচ এনএলএ নি লিডার হিসাবে সাব 1989 নি 12 মার্চ আছে এনএলএ আসায়ো আবনো এনএলএ বছর বছর পালালাই তঙ্গ আয়াং जोंबो টিফলাই ফাইবনা যারা যারা গাং গাই আদিনো जोंबो মইতো মানো মইতো খলাইলাই মইতো খলাই হাইয়া সাইনাই जों सिलाय रंफिनाय आबैया tam hangang ka chini do fanin dukho durdoshana tui जों चिंता खालाय आदिनो जों ताव सिलाय रमय आबो हायगे एनएलए तंफुर आबन लाइभ आलादा ताबो तमनि लाइभ आलादा जों सुदु मइतो खलायो जास्ट चिनि दफा बसु जरते कासनाय हामबाय जतननो जाय तंखना खारदि हानि हाय खुलुमबाय